शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে প্রথম ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগীর সন্ধান। আসানসোল জেলা হাসপাতালে ওই রোগীকে নিয়ে আসা হলে তাকে অতি দ্রুততার সঙ্গে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। জেলায় প্রথম ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগীর সন্ধান মেলায় উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। রাজ্যে বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণের গ্রাফ দেখে রাজ্য সরকারের তরফে পুনরায় আগামী 15 জুন পর্যন্ত কার্যত লকডাউনের ঘোষণা করা হলো। সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, লকডাউনের ফলে কমছে সংক্রমণ, তাই দরকার আরও লকডাউন। বিস্কুট ও চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে এক 4 বছরের শিশু কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচারে অভিযুক্ত তান্ত্রিক। ঘটনাটি রানীগঞ্জের শালডাঙ্গা বর্ধই এলাকার। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কুলটির বড়িরামুচিপাড়া বস্তি এলাকায় করা হলো পরিদর্শন। ধসের কারণে ওই এলাকায় বহু ঘরে দেখা দিয়েছিল ফাটল। বিসিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাসিন্দাদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেন প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা বিডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুলে দিলেন ত্রাণ সামগ্রী। দুর্গাপুরের পানাগড়ে নিয়ন্ত্রণ হারানো ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন প্রায় 6 জন। ধাক্কা লেগে বেশ কয়েকটি বাইকেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আহতদের পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করা হয়েছে ভর্তি। সরকারি বিধি না মানায় চিত্তরঞ্জনের কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালে বন্ধ করে দেওয়া হলো করোনা ভ্যাকসিনেশনের কাজ। হাসপাতালে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন বহু মানুষ। সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় এরপরই বন্ধ করে দেওয়া হয় ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অল্প হলেও কমলো আক্রান্তের সংখ্যা। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন 740 জন। তবে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা কমানো যাচ্ছে না। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের। বর্তমান জেলায় যশের কারণে বিপর্যয়ের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা না হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে মানুষের মধ্যে। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, অন্ডাল মিলিয়ে প্রায় 50,000 মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুরক্ষিত জায়গায় জেলা প্রশাসন এবং আসানসোল পুর নিগমের তরফে। पश्चिम बर्धमान जिले में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। चितरंजन के नीमतला इलाके की रहने वाली एक महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने के बाद उसे आसनसोल जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी।
कोलकाता के बाद अब पश्चिम बर्धमान जिले में भी ब्लैक फंगस मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल चितरंजन के नीमतला इलाके में रहने वाली 40 वर्षीय एक महिला में ब्लैक फंगस के संदिग्ध लक्षण पाए जाने के बाद उसे आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और फिर उसे बेहतर इलाज के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया है। आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने कहा कि पीड़ित महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे गत 14 मई को सर्वप्रथम चितरंजन से कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला का कोरोना टेस्ट कराया गया और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद महिला की आंखों के निचले हिस्से में काला दाग दिखने पर उसे कस्तूरबा गांधी अस्पताल से जिला अस्पताल भेज दिया गया था। जिला अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से उसका चेकअप कराया गया, जिसमें ब्लैक फंगस के संदिग्ध लक्षण दिखाई पड़े। अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने कहा कि महिला डायबिटीज से भी पीड़ित है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। বছর 40 বয়স, আমাদের এই চিত্তরঞ্জনের এদিকেই বাড়ি। তো আমাদের কাছে এসেছিল ওরা ওই কস্তুরবা গান্ধী যে হসপিটাল আছে চিত্তরঞ্জন, ওখানে চিকিৎসা করিয়েছিল। রেকর্ড দেখে যা বোঝা গেল ওনার কোভিড হয়েছিল, পোস্ট কোভিড, এবং সঙ্গে ডায়াবেটিসও আছে, এবং চোখটা কালো দেখে ওরা আমাদের ইমার্জেন্সিতে অ্যাটেন্ড করেছিল। তো আমরা আমাদের ডাক্তারবাবুদিকে দেখালাম, 2-3টে স্পেশালিস্ট, চোখের ডাক্তারবাবু, ফিজিশিয়ান, সবাই দেখলেন আর কি। দেখে পরে এদের একটু সন্দেহ হলো যে সাসপেক্টেড এটা মিউকোরমাইকোসিস হতে পারে। তো যার ফলে আমরা এই পেশেন্টটাকে আমরা বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে রেফার করেছি। যে ওই পেশেন্টটা আমাদের বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজেই আমাদের নোডাল মেডিকেল কলেজ আর কি। তো ওকে আমরা সমস্ত কাগজপত্র করে ওখানে রেফার করেছি। পেশেন্ট অলরেডি বেরিয়েও গেছে, এবং বিষয়টা আমাদের সিএমওইচ স্যারকেও হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়েছি, ফোনেও জানিয়েছি বিষয়টাকে। স্যার এখানে টেস্ট হলো? হ্যাঁ, এখানে টেস্ট করা হয়েছিল। টেস্ট বলতে আমাদের ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস হলো। উনি তো অন্য হাসপাতালের পেশেন্ট ছিলেন আর কি, কোভিডের সময় অন্য জায়গায় দেখাতেন, সেই জায়গা থেকে আমাদের এখানে এসেছেন। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक फंगस इतना खतरनाक संक्रमण है कि इसके शिकार से करीब आधे लोगों की जान चली जाती है। ब्लैक फंगस के सबसे अधिक मामले डायबिटिक लोगों में आ रहे हैं। ऐसे में इन्हें सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और नियमित तौर पर अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। ब्लैक फंगस से ऐसे मरीजों को सबसे अधिक खतरा है जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई। गुरुवार की शाम राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन की सीमा 30 मई से बढ़ाकर 15 जून तक की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माना कि लॉकडाउन से संक्रमण की संख्या में कमी आई है, परंतु लॉकडाउन की जरूरत अभी भी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा आगामी 15 जून तक बढ़ा दी गई है। इस तरह से देखा जाए तो राज्य में लॉकडाउन की समय सीमा और 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गत 16 मई से लेकर 30 मई तक लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार की पाबंदियां हैं, उसी प्रकार की पाबंदी अब 15 जून तक लागू रहेगी। हालांकि आपातकालीन सेवाओं लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है। साथ ही अति आवश्यक सेवाएं भी कुछ प्रतिबंधों के साथ संचालित होंगी। जरूरी सामग्रियों की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी और इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के तरफ से लगाई गई पाबंदियों के सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी भी आई है। इसलिए राज्य सरकार ने इन पाबंदियों को और 16 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিস্কুট ও চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে 4 বছরের এক শিশু কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযুক্তে তান্ত্রিক। ঘটনাটি ঘটেছে রানীগঞ্জের 36 নম্বর ওয়ার্ডের শালডাঙ্গা বর্ধই এলাকায়। রবিন গোড়াই নামের বছর 42-এর ওই তান্ত্রিক ঘটনার পরই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।
চকলেট ও বিস্কুটের প্রলোভন দেখিয়ে 4 বছরের এক শিশু কন্যাকে পাশবিক অত্যাচার চালালো প্রতিবেশী এক তান্ত্রিক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রানীগঞ্জের 36 নম্বর ওয়ার্ডের শালডাঙ্গা বর্ধই বিকাশনগর এলাকায়। খবর চাউর হওয়ার সাথে সাথেই 42 বছর বয়সী রবিন গোড়াই নামের ওই তান্ত্রিক এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। অভিযুক্তের খোঁজে এরপরই তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে তোলা হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে, রানীগঞ্জের 36 নম্বর ওয়ার্ডের শালডাঙ্গা বর্ধই বিকাশনগর এলাকার বাসিন্দা বছর 4-এর এক শিশু কন্যাকে তারই প্রতিবেশী 42 বছর বয়সী রবিন গোড়াই নামের ওই তান্ত্রিক টিভি দেখানো এবং বিস্কুট খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে ডাকে। এরপরে সদস্যদের অনুপস্থিতিতে সেই সুযোগে বছর 4-এর ওই শিশু কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায় সে। ঘটনায় ওই শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বাড়ির সদস্যরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে রাতেই ওই নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা রানীগঞ্জ থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত রবিন গোড়াই নামের ওই তান্ত্রিক। এক প্রতিবেশী বলছেন, নোংরা কাজ করে পড়ে গেছিল, তখন বাইরে এলো তো ব্লাড বেরোয়ছিল মুখ পায়খানা জায়গায়। অনেক মেয়েটা কাঁদছিল, কিন্তু এটুকুটাই দেখেছি। তারপরে ওরা ডাক্তারখানা নিয়ে গেল। 4 বছর হবে, 3-4 বছর। মেয়েটা কলা করে নিয়ে গেল তো মামা মামা বলে যায় তো মেয়েটা। আর ও টিভি দেখে খায়, টিভি দেখে চা বিস্কুট খায়, ভাত খায়, কখনো ওই খায়। আর তো জানি না যে ছেলেটা করেছে, সে তো ঝাড়ফুঁক করছে। কি নাম ছেলেটার? ওকে এখানে সবাই খোরো বলে, পার ওর নামটা রবিন বলছে। পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়।
আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ঢুক দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने कुल्टी के बड़ीरा मोचीपाड़ा बस्ती का दौरा किया। भूधसान के कारण इस इलाके में कई घरों में दरार पड़ गई थी। चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने पुनर्वास को लेकर BCCL अधिकारियों के साथ बातचीत करने का आश्वासन दिया। कुल्टी थाना के चौरंगी पुलिस फाड़ी अंतर्गत BCCL के दामागोड़िया OCP के निकट बड़ीड़ा मोचीपाड़ा में भूधसान के कारण कई घरों में दरार पड़ गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा BCCL प्रबंधन से पुनर्वास की मांग की जा रही है। लोगों की मांग पर BCCL द्वारा धसान प्रभावित इलाकों में सर्वे भी कराया गया और धसान के कारण घरों को हुए नुकसान का जायजा लिया गया। घरों में दरार पड़ने की घटना के बाद इलाके के लोग आतंकित हो गए हैं और उन्हें अपनी जान
जान माल के नुकसान की चिंता सता रही है। इस बीच आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने बृहस्पतिवार को धसान प्रभावित इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुनर्वास के मसले पर दामागोड़िया ओसीपी के डिप्टी पर्सनल मैनेजर सुमंत राय के साथ चर्चा की। इतना ही नहीं, चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने चक्रवाती तूफान यास के बीच धसान प्रभावित लोगों को खाने पीने की कोई असुविधा हो रही है या नहीं, यह भी जानने का प्रयास किया। साथ ही तमाम लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के अधिकारियों से पुनर्वास के मुद्दे पर आगे भी बातचीत की जाएगी। नगर निगम के तरफ से कई बेघर लोगों के लिए मकान तैयार किए गए हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो जरूर नगर निगम के तरफ से मदद की जाएगी। আমরা তো এসেছিলাম যে এখানে ইয়াস নিয়ে, তো ইয়াস নিয়ে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম যে আরেকটা সমস্যা এখানকার চলে এলো, ঘর ভাড়ি জমি জায়গা বিসিসিএল এই সমস্ত নিয়ে। তো আমরা যারা কোল ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের আমরা অনুরোধ করলাম যে আপনারা আসুন, তাহলে একটা আলোচনা করি, আগে শুনি, এবং যারা এখানকার লোকাল লোক তাদেরও বললাম আসার জন্য। কালকে একটা প্রথম পর্যায়ে আলোচনা হোক, তারপর দেখা যাক কীরকমভাবে কী করা যায়। না, চেষ্টা তো করতে হবে, চেষ্টা ছাড়া তো কোনো কাজ হবে না। আমরা এসেছিলাম এখানে ইয়াসের মানুষজনগুলো ঠিক মতো খাবার দাবারের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য। তার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে হাসিম রয়েছে, আমাদের কর্পোরেশনের আধিকারিকরা রয়েছে, আমাদের এখানকার স্থানীয় লোকাল লোকেরা রয়েছে। কর্পোরেশন দেখা যাক আমরা কি করে যাই। আমরা তো ধরুন অনেক মানুষের বাস্তুহারা মানুষের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি, যদি আমরা সুযোগ সুবিধা পাই আমরা নিশ্চয়ই করব। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। यास तूफान के प्रभाव से राहत शिविर में रह रहे लोगों की सहायता के लिए सामने आया रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने बीडीओ से मुलाकात कर सौंपी राहत सामग्री। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को लेकर कच्चे घरों को खाली करवाकर राहत शिविरों में भेजे गए लोगों की सहायता के लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे आया है। बृहस्पतिवार को चैम्बर के पदाधिकारियों ने रानीगंज ब्लॉक के बीडीओ से मुलाकात की और उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए आलू और सरसों तेल सौंपा। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया, अरुमाई कुंडू और आदित्य केजरीवाल भी उपस्थित थे। चैम्बर के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने बताया कि फिलहाल अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए आलू और सरसों तेल सौंपा गया है। जल्द ही उनके लिए मुढ़ी, चूड़ा और बिस्किट भेजने की व्यवस्था की जाएगी। राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सहायता के विषय को लेकर बीडीओ के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बैनर्जी से भी मिलकर उन्होंने जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने को लेकर चर्चा की। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर के पानागर में ट्रक की चपेट में आने से आधा दर्जन लोग घायल, कई बाइक क्षतिग्रस्त। घायलों को इलाज के लिए पानागर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दुर्गापुर के पानागढ़ के दार्जिलिंग मोड़ के पास एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर चाय दुकान के पास खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, ट्रक की चपेट में आने से कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए पानागढ़ ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि बृहस्पतिवार सुबह दार्जिलिंग मोड़ से पानागढ़ बाजार की तरफ जा रहे ट्रक चालक का संतुलन अचानक बिगड़ गया और ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक चाय दुकान पर खड़े लोगों को धक्का मार दिया। इस दुर्घटना को लेकर थोड़ी देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। बेकाबू ट्रक के नीचे चाय दुकान के पास खड़ी कई बाइक भी दब गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस वक्त यह दुर्घटना हुई उस वक्त चाय दुकान के बाहर कई लोग खड़े थे। उसी समय अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार से आया और उन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया।
ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022. For class 11 shall commence from 19th April 2021 to 21st April 2021 for science, commerce and humanities. Forms will be available online as well as offline. For more details, contact school office number 0341244865 7501626622 8 AM to 2 PM all working day. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি আইএসসি পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मेदिनीपुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में कस्तूरबा गांधी अस्पताल में बंद की गई कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया। वैक्सीन के लिए अस्पताल में भारी भीड़ जुटने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका। चितरंजन के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन के दौरान नियमों की अनदेखी किए जाने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कस्तूरबा गांधी अस्पताल में वैक्सीन भेजी गई है। वैक्सीन लेने के लिए अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन वैक्सीन लेने की आपाधापी में लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करना भूल गए। अस्पताल में न तो शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा था और न ही लोग सरकारी दिशा निर्देशों को ही मान रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अव्यवस्था को देखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। आरोप है कि अस्पताल में जिस प्रकार की भीड़ हो रही थी उससे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का और ज्यादा खतरा था। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन के मामले में नियमों का भी पालन नहीं हो रहा था।
अस्पताल में यह दृश्य सामने आने के बाद इंद्रजीत सिंह, संजीव शाही और पिंटू पांडे अस्पताल पहुंचे और उन्होंने नियमों की अनदेखी किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चितरंजन में कोरोना वायरस की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जाना जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में सरकारी दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ফের সামান্য হলেও কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 714 জন। তবে আক্রান্তের সংখ্যাটা সামান্য কমলেও করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুতে লাগাম টানা যাচ্ছে না। গত 24 ঘন্টায় জেলায় আবারও 6 জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। করোনা সংক্রমণ রুখতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও আত্মশাসন লাগু হওয়ার পর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই জেলায় লাগাতার করোনা সংক্রমণের হার কখনো কমেছে, কখনো আবার বাড়তে দেখা গিয়েছে। তবে মৃত্যুতে লাগাম টানা যাচ্ছে না। আসুন নজর রাখি গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতে অর্থাৎ 24শে মে পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনের ওপর এবং আজ অর্থাৎ বুধবার প্রকাশিত 25শে মে পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিনের ওপর। বুধবার রাতে প্রকাশিত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 714 জন, যেখানে গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিনে দেখা গিয়েছিল জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিলেন 718 জন। এদিন আক্রান্তের সংখ্যা সামান্য কমলেও সুস্থতার হার অবশ্য আক্রান্তের থেকে যথেষ্টই কম। জেলায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের, যেখানে গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনেও 6 জনের জেলায় নতুন করে মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। আর এই নিয়েই জেলায় মৃতের সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ালো 284-তে। তবে দৈনিক আক্রান্তের নিরিখে এদিন অবশ্য সুস্থতার হার সামান্য হলেও কম। 25শে মে পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে দেখানো হয়েছে জেলায় নতুন করে সুস্থ হয়েছেন 711 জন। গতকাল অর্থাৎ 24শে মে পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে দেখানো হয়েছিল জেলায় নতুন করে সুস্থ হয়েছিলেন 727 জন। বুধবার রাতের প্রকাশিত বুলেটিনে জেলায় অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা 5162। অন্যদিকে মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত বুলেটিনে জেলায় অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যাটা ছিল 5165। এখনো পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 50,659। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন 45,213 জন মানুষ। পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। यास तूफान को केंद्र कर एनडीआरएफ की टीम पहुंची रानीगंज दामोदर नदी के किनारे। दामोदर नदी के किनारे रह रहे लोगों की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। लोगों को सतर्क एवं सुरक्षित रहने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने जागरूक किया।
चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण दामोदर नदी का जल स्तर बढ़ गया है और ऐसे में नदी के तटवर्ती इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की आपदा आने पर राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात एनडीआरएफ की एक टीम रानीगंज भेजी गई है। बृहस्पतिवार को एनडीआरएफ की टीम रानीगंज ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस पहुंची। यहां से बीडीओ के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम ने रानीगंज में दामोदर नदी के तटवर्ती नुपुर ग्राम का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को लेकर ग्रामीणों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने पूरे इलाके में घूम कर माइकिंग की और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि चक्रवाती तूफान भले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। झारखंड में भी बारिश होने से मैथन डैम से पानी छोड़ा जा सकता है। ऐसे में दामोदर नदी का जल स्तर और बढ़ जाएगा। नुपुर ग्राम समेत दामोदर नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में जुट जाएगी। মোকাবিলা বাহিনীর যে সদস্যরা তারা গতকাল থেকে এখানে চলে এসেছে, কারণ আমাদের এখানে অঞ্চলে বিশেষ করে যখন দামোদরে এইটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসছে, সেটা হয়তো একটু স্থিমিত হয়েছে, কিন্তু এরপর ঝাড়খণ্ডে প্রবল বর্ষণের ফলে যে জল মাইথন থেকে ছাড়া হবে, মাইথনে সেই জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। মাইথন ছেড়ে দেওয়ার পরে দামোদর প্লাবিত হয়ে চলে আসবে এবং তার মধ্যে নিচের দিকে যে এলাকাগুলো আছে, যেমন নুপুর এলাকা সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নুপুরের দামোদরের পারে যেসব গরিব লোকের প্রান্তিক পরিবারের মানুষের বাড়ি আছে, সেই বাড়িগুলো প্রচুর ক্ষতি হয়। গৃহপালিত জীবজন্তুর ক্ষতি হয়, ফসলের ক্ষতি হয় এবং তাদেরকে সেই সময় আপৎকালীনভাবে উদ্ধার করার জন্য ওই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদের এখানে বিডিও অফিসে পৌঁছে গেছেন। তারা আছেন এবং তারা খবর পেলেই যেখানে খবর পাবেন সেখানে তারা সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে তারা উদ্ধার কার্যে লেগে পড়বেন। এই একটা কাজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যেমন আমাদের এই প্রান্তিক শহরে হয়েছে, সারা পশ্চিমবাংলায় এই टीम ছড়িয়ে গেছে। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट संजय प्रसाद शर्मा ने कहा कि हम लोग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट है और अगर कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता वहां फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की होगी। अगर कहीं बाढ़ आती है अथवा पेड़ गिर जाते हैं या फिर घर ध्वस्त हो जाते हैं तो एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर देगी। एनडीआरएफ के जवान बोट समेत सभी प्रकार के आधुनिक संसाधनों से लैस हैं। हम लोग यहाँ पर जैसे उसको एवैक्यूएट कर रहे हैं। अगर कहीं फ्लड सिचुएशन आ जाता है तो वहाँ पर उसको जो है फ्लड में कहीं पर उसका घर सबमर्ज हो जाता है तो वहाँ से भी उसको हम अपने बोट के द्वारा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कहीं रोड ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारे पास कई तरह के कटिंग इक्विपमेंट हैं, उसकी मदद से हम लोग जो है उसको रोड को क्लियर कर रहे हैं और किए भी हमने कई जगह। उसके अलावा फिर जैसे कहीं बिल्डिंग क्लैप्स हो जाता है, उसमें कोई आदमी या कोई दब जाता है तो उसको भी हम लोग जो कटिंग करके उसको निकाल सकते हैं। इस तरह से मल्टीपर्पस है। किसी भी तरह का डिजास्टर से अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसके लिए सक्षम हैं। हमारे पास हर तरह का इक्विपमेंट है उसको कप अप करने के। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় যশের কারণে বিপর্যয়ের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা না হওয়ায় অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে মানুষের মধ্যে। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর এবং অন্ডাল মিলিয়ে প্রায় 50,000 মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে দফায় দফায় নজরদারি চালিয়েছিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন এবং আসানসোল পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্যরা। গতকাল অর্থাৎ 26 তারিখ ঘূর্ণিঝড় যশের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় প্রায় 50,000 মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে প্রায় সব মানুষকে শেল্টারে, বিভিন্ন স্কুল, অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার রাত ভোর কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি চালানো হয়েছিল। জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ জেলা প্রশাসনের পুরো টিম তৎপরতার সঙ্গে এই কাজ করেন। বুধবার রাতে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিপাত ও সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে।
যদিও ব্যাপক বৃষ্টিপাত প্রবল ঝড় না হওয়ায় স্বস্তি ফেরে শিল্পাঞ্চলের মানুষের মধ্যে। ঝড় ও জলের প্রকোপ কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতিও সেভাবে হয়নি বলেই খবর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলার প্রায় ৪৫,০০০ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, কুলটি, জামুরিয়া এলাকায় গত প্রায় ৪ বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় এমনভাবে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়নি আগে। জেলার দুই প্রান্তেই বয়ে গিয়েছে একদিকে অজয় নদ, অন্যদিকে দামোদর। যশের অভিমুখ শিল্পাঞ্চল দিকে হওয়ার খবরের পরে ক্ষতির আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ। উপকূলবর্তী এলাকার মতোই মানুষকে নিরাপদ স্থানে এরপর থেকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করা হয়। টানা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঝড় হলেও বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল। সে আশঙ্কা থেকেই জেলার ৮টি ব্লক ও আসানসোল, দুর্গাপুরের মতো দুটি বৃহৎ এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো শুরু করা হয়। বুধবার বেলা পর্যন্ত প্রায় ৬৭০টি ত্রাণ কেন্দ্র খোলা হয়। ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয় রানীগঞ্জের প্রায় ৪,৬৭০ জনকে। বিকেল পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা আরো বাড়তে শুরু করে। বুধবার বিকেলের পর থেকে যশের প্রভাব সেভাবে না পড়লেও আকাশের মুখ ছিল ভার। দফায় দফায় এলাকা তদারকি করতে দেখা গিয়েছে আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য এবং আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। দামোদরের জল বাড়তে শুরু করলে বিপদে পড়তে পারেন মানুষ, সেই জন্য মাইকিং করানোর ব্যবস্থাও করা হয় প্রশাসনের তরফে। ত্রাণ শিবিরে সময় মতো খাবার পৌঁছচ্ছে কিনা বা অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ঠিক মতন খতিয়ে দেখতে পৌঁছন জেলা প্রশাসন এবং আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্যরা। পাবলিক টাইমস। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে প্রথম ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগীর সন্ধান। আসানসোল জেলা হাসপাতালে ওই রোগীকে নিয়ে আসা হলে তাকে অতি দ্রুততার সঙ্গে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। জেলায় প্রথম ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগীর সন্ধান মেলায় উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। রাজ্যে বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণের গ্রাফ দেখে রাজ্য সরকারের তরফে পুনরায় আগামী 15 জুন পর্যন্ত কার্যত লকডাউনের ঘোষণা করা হলো। সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, লকডাউনের ফলে কমছে সংক্রমণ, তাই দরকার আরও লকডাউন। বিস্কুট ও চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে এক 4 বছরের শিশু কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচারে অভিযুক্ত তান্ত্রিক। ঘটনাটি রানীগঞ্জের শালডাঙ্গা বর্ধই এলাকার। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কুলটির বুড়িরামুচিপাড়া বস্তি এলাকায় করা হলো পরিদর্শন। ধসের কারণে ওই এলাকায় বহু ঘরে দেখা দিয়েছিল ফাটল। বিসিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাসিন্দাদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেন প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা বিডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুলে দিলেন ত্রাণ সামগ্রী। দুর্গাপুরের পানাগড়ে নিয়ন্ত্রণ হারানো ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন প্রায় 6 জন। ধাক্কা লেগে বেশ কয়েকটি বাইকেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আহতদের পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করা হয়েছে ভর্তি। সরকারি বিধি না মানায় চিত্তরঞ্জনের কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালে বন্ধ করে দেওয়া হলো করোনা ভ্যাকসিনেশনের কাজ। হাসপাতালে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন বহু মানুষ। সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় এরপরই বন্ধ করে দেওয়া হয় ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অল্প হলেও কমলো আক্রান্তের সংখ্যা। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন 740 জন। তবে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা কমানো যাচ্ছে না। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের। পশ্চিম
বর্ধমান জেলায় যশের কারণে বিপর্যয়ের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা না হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে মানুষের মধ্যে। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, অন্ডাল মিলিয়ে প্রায় 50,000 মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুরক্ষিত জায়গায় জেলা প্রশাসন এবং আসানসোল পুর নিগমের তরফে। এখন এ পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।